And yes, it would be nice to continue what we have studied. Kayaknya kita seru juga kalau kita lanjutin apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Just to back and reverse what you studied before. Untuk mengingatkan mungkin teman-teman yang kemarin mungkin nggak datang atau sedikit lupa sebelum kita ke praktis ya. Tahulah sedikit bahwa the last conversation it was about the negative exercises. Jadi kemarin kita terakhir itu membahas tentang bagian negatif. Negatif dalam listening sections. Apa sih yang dimaksud negatif? Tentu adalah expression-expression negatif yang ada dalam listening TOEFL. Nah, seperti yang aku jelasin sebelumnya, like what I explained, orang Amerika tuh basa-basinya banyak banget, terutama dalam menyampaikan kalimat negatif. Wait a moment, I will try to re-explain a bit ya. Akan aku jelaskan secara singkat apa yang sudah kemarin kita pelajari supaya teman-teman juga ingat lagi sebelum belum praktis ya. Jadi begini, di dalam TOEFL sections yang mungkin teman-teman agak sedikit tricky adalah memahami bagaimana orang Amerika atau American English saying negative sentences. Bagaimana sih orang Amerika mengucapkan hal-hal negatif? Yang pertama, cenderung orang Amerika dalam tes TOEFL ini nanti akan menyatakan something opposite with the meaning. Sesuatu yang opposite the meaning. Contoh kayak gini nih. Seandainya seorang woman ini menyatakan they didn't drive slowly to the trip to Maine. Ini dalam bentuk negatif. Didn't drive slowly on the trip to Maine. Tapi kenyataannya nanti ketika ditanyakan jawabannya adalah dibalik. Didn't drive slowly artinya malah ditulis dalam bentuk positif. They drove rather quickly. Didn't drive slowly tidak berkendara dengan pelan, maka pilihan jawabannya berlawanan dengan itu secara structures, yaitu drove rather quickly. Kalau statementnya dalam bentuk negatif, ya statement negatif, maka jawabannya akan disampaikan dalam bentuk positif. Didn't drive slowly, drove rather quickly, kayak gitu. Begitu juga kebalik. If you find the statement on positive, the answer usually on negative sentence. It will be like that. So it's a key. Kalau statementnya positif, jawabannya negatif. Begitu sebaliknya. Nah, selain itu, kita harus tahu juga nih how they say negative. And what's the meaning usually on the answers? Bagaimana mereka cara menyampaikan kalimat negatif? Dan biasanya jawaban seperti apa yang akan dimunculkan? Contoh, dia bisa menggunakan not atau and apostrophe t as usual. Bisa menggunakan not atau nt ya. Contohnya, statementnya kayak gini. Tom is not sad. Maka di dalam jawabannya, mungkin saja Tom is happy. Like that. Jadi mereka akan bertentangan secara structures. Ini negatif, di sini jawabannya akan menjadi positif. Like that. Atau mereka juga bisa menggunakan kata nobody, none, nothing, or never. Examples, nobody arrive on time atau Sal never works hard. Nobody arrive on time means everybody is late di sini. Selalu bertentangan. Atau Sal never works hard artinya ya lazy. Is lazy. Never works hard, tidak pernah bekerja keras, berarti maksudnya malas gitu aja. So it's a kind of buzzing. Buzzing itu namanya basa-basi dalam bahasa Indonesia. Atau dia juga bisa mengatakan dalam prefixes atau kata imbuhan. Examples, the patient was insane. Insane di sini artinya not sane atau crazy. It's also possible. Kata things. Selain itu, mereka juga biasa nih menggabungkan negatif yang satu dengan yang satunya. It means there are two negatives in one sentence. Ada dua kalimat negatif dalam satu kalimat. Examples like this one. The woman stated, well, it is impossible for the concert to take place. Well, it isn't. Di isn't di sini adalah bentuk negatif, like with not. Terus kemudian impossible ini juga bentuk negatif dengan awalan in, prefixes.
maka ini adalah kalimat negatif bertemu dengan kalimat negatif. Meaning-nya menjadi positif. Ya, positif. Examples di sini nih. Isn't impossible berarti tidak mungkin. So, meaning-nya menjadi mungkin. So, we can see, kita bisa melihat, berarti kalau tidak mungkin, maknanya menjadi the concert might take place. Konsernya bisa saja terjadi. Like this one. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana mereka menggabungkan kalimat negatif ini? There are several ways, ada beberapa cara. Yang pertama, caranya bisa saja mereka menggunakan negative word, not, no, or not, dengan negative prefixes. Contoh, he didn't like unclean. Satu negatif, dua negatif. Didn't is negative, unclean is negative. Didn't like unclean berarti maksudnya adalah like clean office. Tidak suka tempat tidak bersih. Berarti maksudnya dia suka tempat bersih. That's really wasting word, right? Sangat membuang kata-kata. Tapi memang begitulah cara mereka mengecoh kita. That's why you have to understand. Atau mereka juga bisa menggunakan two negative verbs. Artinya dua verb yang saling berkorelasi. Satu dan satunya, kedua sentence ini saling terkoneksi. Biasanya sebab akibat. Examples like this one. It isn't snowing adalah kalimat negatif pertama. And then so they aren't going. Mereka tidak pergi to the mountain. Kalau kita lihat di sini berarti ada dua kalimat negatif ya. Isn't snowing dan aren't going. Tidak turun salju, jadi tidak pergi ke gunung. Artinya if ya, they would go if it were snowing. Mereka akan pergi kalau seandainya turun salju. That way, itu cara mereka. Terus kemudian bisa menggunakan neither or not either. Sebenarnya not either or either itu dua yang sama-sama negatif. Contoh gini, Sue didn't like the movie and neither did Mark. Itu artinya cuma Mark juga. Artinya dua-duanya nggak suka. Examples, aku bisa bilang kayak gini. Rizky doesn't like apples. Terus aku bilang, so do I. Bisa juga kayak gitu. Ricky tidak suka apel. Begitu juga aku kalau umumnya. Tapi yang format benernya sebenarnya menggunakan bukan so do I karena itu kalimat negatif. Menggunakan yang benar adalah neither do I. Artinya aku juga kalau negatif. Like that ya. So that's different. Artinya both did not like the movie. Both I and also Rizky don't like apples. Artinya kayak gitu. Nah, terakhir tentang sorry ya, these things. Belum terakhir nih, masih yang ke-9. Ada satu lagi nanti. Almost negative. Almost negative, actually the sentence 100% is not negative, but 99% is negative. Ada sebuah kalimat yang, sorry, not kalimat. Ada sebuah kata, beberapa kata, yang ketika ditambahkan ke dalam sebuah kata positif, itu seolah-olah menjadi kalimat negatif. Contoh kayak gini. I had barely enough money. Ini kata dasarnya adalah I had enough money. Ya, aku punya cukup uang. Kalau tidak ada kata barely, ya, itu tuh artinya hampir saja tidak. Maka namanya almost negatif ya, hampir negatif. Kalau I had barely enough money berarti aku punya hampir tidak cukup uang. Maka if he had barely enough money, yang benar adalah I had paid the bills but has no money left. Bisa bayar tapi nggak ada uang sisanya. Karena kenapa? Hampir saja tidak cukup. That the way. Itu menggunakan kata barely. Other than barely, yang artinya sama, itu juga barely, hardly, scarcely, only. Itu artinya hampir tidak ada. Oke. Contoh, bisa seandainya it hardly believe. Itu susah dipercaya, hampir tidak bisa dipercaya. Kamu bisa, I believe, itu kan aku percaya. Tapi kalau kamu tambahkan hardly di depannya, I hardly believe,
berarti aku hampir saja tidak percaya. Like that, ya, that's the difference. Maka yang kayak aku contohin kemarin, kamu bisa menggunakan I love you only, aku mencintaimu saja, atau I only love you. Kalau I only love you means only-nya kamu tahu, almost not. Cintanya tuh hampir nggak ada. Ya, that's the things, that's the difference. Atau ketika kita nambahin almost never itu hampir nggak pernah. Rarely, seldom, itu hampir aja nggak pernah. As examples, my sister rarely comes to my office. Saudara perempuanku hampir nggak pernah datang ke rumah, datang ke kantor. Artinya rarely itu pernah, cuman hampir nggak pernah. Maybe once in a life. Sekali seumur hidup, bisa jadi kayak gitu. Contoh, he rarely drives to work. Dia hampir nggak pernah atau jarang sekali menyetir ke tempat kerja. It's called almost negative. Ingat kosakata ini karena will always be point. Ya, ingat kosakata ini kenapa? Karena akan selalu muncul di dalam pertanyaan. You might prove it later on the test. Teman-teman boleh aja digarisbawahi di dalam tes. Karena mereka memang suka menggunakan tipikal soal ini. And then the last yang terkait dengan negatif adalah namanya negative with comparatives. Negative with comparative actually just want to show up something special by like not showing up. Merendah untuk meroket. Kalau orang Indonesia bilang kayak gitu. Contohnya kayak gini. What do you think of the new students in the math class? Apa yang kamu pikirkan tentang murid baru di matematika itu ya? No one is more intelligent than she is. Nggak ada yang lebih pintar daripada dia. Berarti she is the smartest, right? Dia yang paling pintar. It's using comparisons. Nggak ada sesuatu dibanding dia. Nggak ada seseorang yang dibanding dia. It means she is smartest students. Ini mungkin saja dia lakukan seperti itu. Ya, that the things. Seandainya kamu ditanya gitu ya, can you teach English? Apakah kamu bisa mengajar bahasa Inggris? Gitu. Untuk teman-teman mau bilang sebenarnya nggak mau, bisa aja. No one can pay me to teach English. Nggak ada seorang pun yang bisa membayar aku untuk mengajar bahasa Inggris. Artinya, you just don't want, gitu. Teman-teman nggak mau untuk ngajar bahasa Inggris. As simple like that. They usually use this too. Mereka juga biasa menggunakan hal-hal yang seperti ini. Bisa menggunakan more untuk membuat komparatif, bisa menggunakan tambahan er. Examples, di sini bisa disebutkan nih, seandainya no one is more beautiful than she is. Nggak ada orang yang lebih cantik daripada dia. Berarti she is the most beautiful. Karena karena kata adjektifnya beautiful panjang, lebih dari 2 syllables, maka pakai more. Tapi kalau adjektifnya pendek, happiest, ya, cuman 2 syllables doang, ini more than 2 syllables, maka dia pakai more. Kalau hanya 2 syllables atau kurang, maka dia pakai happier, pakai tambahan er. So he couldn't be happier, dia tidak bisa lebih bahagia. Artinya dia sangat-sangat bahagia. So if you are asked, kalau teman-teman ditanya dengan pertanyaan gitu ya, are you happy? And then you mention it, I couldn't be happier. Aku tidak bisa lebih bahagia. Itu artinya you are extremely happy. This is the happiest moment that you have ever had. Ini adalah berarti momen paling bahagia yang teman-teman pernah punya. So if your girlfriend or your boyfriend or maybe your wife or your husband asking you, are you happy? You might mention it or you might answer it, I couldn't be happier. So, aku nggak bisa lebih bahagia daripada ini. Means that you are on the top of your happiness. Paling bahagia. Something like that. Nah, ini penjelasan kita tentang negatif. Ada 4 skills ya yang harus teman-teman pelajari. Dan untuk melihat how effective and how it applies in our exercises. Bagaimana sebenarnya diaplikasikan dalam exercisesnya. Seperti biasa kita akan exercise. Ya, nanti akan ada 10 soal. Kita, a moment, sorry, mistaken. Was mistaken on sharing this. Supposed to be with the sound. Negatif. Seperti biasa, moment, I was mistaken. Nah, begini. Seperti biasa, nanti kita akan
Practice one by one. Nah, teman-teman silakan jawab ya, cepat-cepatan model biasa. I hope all of you can contribute. Aku pengennya teman-teman semua bisa berkontribusi ya. Jadi nggak cuma satu orang yang jawab, tapi semuanya bisa kejawab. Jadi bisa kita tahu perspektif dari orang berbeda itu kayak apa. Let's prepare your audio equipment. Silakan teman-teman persiapkan audio equipment-nya. Kita akan mulai. Nomor 1. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Wah, Mas Darmawan, Mas Wan. You answered D, why? Kenapa Mas Wan? Mas Darmawan Sardar. Karena tadi tangkapnya kalau ujiannya itu lebih nggak sesulit sebelumnya. Oh, tidak sesulit sebelumnya. It was not bad as the one gitu ya? Atau gimana? What did you get? Something like that? Kita coba lihat. Ya. It was only slightly easier than an earlier test. Oke, banyak benar semuanya. Mas Wan, Raisa, Mas Riyadi benar semua nih. Keren ya. Mas Wan, boleh tunjuk satu orang untuk menjawab nomor 2. Raisa. Raisa. Oke, prepare yourself ya. Raisa ya. Langsung di address nih sama Mas Darmawan. Let's go number 2. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? A, sir. Sorry? A, sir. Why A? Kenapa A? Karena tadi ada bilang seldom speak in large apa gitu, sir. Large audience ya. So seldom means doesn't usual. Iya, Seldom itu sama dengan doesn't. Oke. Kita coba ya. Cek dulu. Wah, boleh juga nih ya. Mantap. Bener nih ya. Teman-teman yang lain, I hope that's also get correct. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena ini menggunakan almost negative. Dia bilang, I think he seldom speaks to such a large audience. Dia jarang ngomong. Nah, teman-teman mungkin ada kepikiran juga ngejawab, he has never spoken to large audience. Seldom itu memang hampir never, tapi belum artinya never. Seldom itu hanya jarang. So, not usual. So, Raisa got correct. Really. Great, Raisa. Then you might point your friends, one of your friends. Kak Rifa Husnia. Okay, Rifa, please prepare yourself. Are you there, Rifa? Yes, sir. Okay, great. Now in number 3. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? Rifa? Yang D. D? Yes. Why? Karena tadi katanya ada trouble, ada yang apa? Ya, trouble gitu. You listened word troubles. No, Oh, kedengeran suara trouble gitu? nggak kedengeran, cuman kayak isi percakapannya tuh kayak menjelaskan ada something problem gitu. Okay. Let's check. Oh my goodness. Good to try. Bagus sudah mencoba. But I'm sorry it's mistaken, Rifa. You might point your friends to help you. Boleh tunjuk nih satu orang lagi untuk ngebantu.
Make darah. Okay, Miss Mika. What's your answers? Number 3. A, Why? because he said that kan dia bilang dia tidak masalah. Oke, tidak masalah berarti dia udah bangun gitu ya, selalu bangun Dia, gitu. dia bangun pagi. Iya, tidak masalah. Oke, let's check. I'm so sorry, it's mistaken Maybe again. C. Sorry? Maybe C. Maybe C. Let's check. Betul. Nah, ini namanya teman-teman, we have to differentiate assumptions and fact. Kita harus bisa bedain mana asumsi dan mana fact. Mana asumsi dan mana fakta. He mentions, dia menyebutkan bahwa I was already up. Aku udah bangun. Nah, aku udah bangun ini, you cannot expect. Teman-teman nggak boleh memberikan asumsi nih. Assumptions-nya nggak boleh. Assumption-nya apa? Always get up earlier. Kita kan cuma dikasih tahu bahwa aku udah bangun, kata si laki-laki itu. Bukan berarti belum tentu dia bangun pagi setiap hari. Bisa saja ini baru pertama kali dia bangun pagi. Like that ya. So in TOEFL or IELTS kita harus bisa membedakan which one is the assumptions and which one is a fact. Kayak gitu. Great ya. Thank you Miss Riva and also Miss Mika for answering the questions ya. Really great. Miss Mika, please point your friends want to answer number 4. Amanda. Amanda. Okay. Amanda, Naura, are you there? Yes, sure. Okay, great. Let's recheck number 4. I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? Amanda. Yang D, Yang D, kenapa tuh? karena tadi itu masuk ke skill yang apa ya? Yang negatif with komparatif kalau nggak salah. Percakapan yang perempuan. Dia bilang gimana? Yang what you got? Betul, skillnya betul. Aduh, lupa tadi apa Oke. ya kalimatnya. Iya, Kita coba cek ya. boleh. Oh my goodness. Miss, you might point your friend first. Later I will give you the opportunity if it's still mistaken. Boleh kasih ke siapa dulu? Yosefin. Oke, Miss Josephine. Yes, sir. So what is your answer? I choose B. B? Beta. Why? Beta. Apa ya? Karena ya, boleh di ini nggak sih, di replay lagi, sir? Oke, boleh dong. Kita replay ya. I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Like that. So Sepertinya still sih itu kalimat yang positif ya, yang B itu, yang lainnya negatif. Soalnya tadi yang percakapan itu negatif sama negatif, itu yang B-nya itu positif. Yang kalimat B itu positif. Oke, let's recheck. Correct. Sebenarnya skillnya ini menggunakan komparatif. Kalau kita lihat ya, kita lihat kan dia bilang kayak gini. No one could have been more astounded than I was. Nggak ada yang lebih terkejut, terheran-heran selain aku ya, melebihi aku. Artinya dia tuh sangat terkejut, right? Kalau dia paling terkejut karena no one more astounded than CS. Artinya dia sangat astonished ya. Dia sangat terkejut juga. Like that. Nah, data things kita kalau she was not the only one to be hired, ini to be good to be true. Kenapa dia bilang no one? Kalimatnya terlalu mirip ya.
the things. Now kita, Miss Yosapin, you might point your friends number 5. Mr. Rizky. Okay. Rizky. Rizky. Are you there, Rizky? Yes, sir. Okay, Miss Rizky, number 5. Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Miss Rizky, please. Maaf, sir, boleh diulang sekali lagi nggak? Oke, boleh ya. Mungkin lagi agak berisik nih. Kita ulang sekali lagi, it's okay. Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. What is the answer? Apa nih jawabannya? Call a friend? 50-50. Maybe B? B. Beta? Ya. Oke. Why? Kenapa kok jawab D? Tadi sempat dengar sprinkle gitu sih. Oh, okay. It's too good to be true berarti. Iya sih. Kalau mendengarkan apa yang disampaikan dengan jelas, oh ini sprinkle, itu malah salah. You don't need to answer like that. Coba you call your friends ya, coba nyari teman satu. Rizky. Who will you point? Siapa yang akan di-point? Febriani? Okay. Miss Febriani Tambunan, what is your answer for number 5? I think it's D because air itu air itu di tanaman itu bisa dikasih air tapi di sprinkle-nya. Jadi aku pikir jangan taruh air itu di dalam tumbuhan itu gitu. Oke. Aku heran. Ini jawabannya kemungkinan benar. Benar kan? Tapi the reason-nya bisa mistaken. Apa yang harusnya terdengar itu kayak gini. Aku coba tes Miss Febriani ya. What will be? Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Oh, dia maksudnya tuh bilang taruh di luar aja gitu. Iya nggak, Sir? Gini, dia bilang memang ada kata no-nya. No, tapi dia bilang adalah just the outside plant, right? Hanya tanaman yang di luar. Kalau teman-teman lihat, no-nya ini kan hanya expressions-nya dia. Tidak, gitu ya. Apakah harus menyirami yang di dalam juga? Tidak. Oke, berarti ini tidaknya sudah selesai. Dia statement-nya dia adalah just the outside plants. Berarti just the outside ini kalimat positif atau kalimat negatif? Miss Febriani. Just the outside plants kalimat negatif atau kalimat positif? Positif ya. Ini adalah kalimat positif. Nah, karena kalimat positif, statementnya positif, maka jawabannya adalah Kayaknya negatif. negatif, Sir. Yang just the outside itu kalimat negatif. Yes. Positif, Sir. Oh, positif ya. Maka jawabannya negatif. Ini kalimat positif karena nggak ada bentuk no, nggak ada bentuk anti, tidak ada no one or something. Jadi ini adalah kalimat positif. Kan no yang di depan ini bukan bagian dari just the outside-nya. No-nya adalah expressions di depan. Nah, maka jawabannya negatif. Kalau teman-teman lihat, hanya D yang jawabannya menggunakan kalimat negatif. Ingat skill kita ketika kita blank.
ketika kita blank, selain kita menghindari kosakata yang suaranya terlalu too good to be true, kayak sprinkled ini, yang kedua adalah kita bisa melihat struktur yang paling beda. Kalau kita lihat to water, to be sure, to water, semuanya ini dalam bentuk positif. Dan only one yang bentuknya negatif. That's why even you are blank, ketika teman-teman blank sekalipun tidak tahu apa yang diomongin, teman-teman bisa memilih nih. Oh, ini paling beda. That's why you answer it. Kayak gitu. It's also possible. Like that ya, that's the skill. Miss Febriani, please you point your friends. Boleh tunjuk satu teman lagi. Nomor 6. Sorry? Oke, Mr. Riyadi ya. Halo Mr. Riyadi, are you there? Yes, sir. Okay, Iya, bisa. number 6. Okay. Let's we go number 6, Mr. Riyadi. Mr. Riyadi. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? Is it A, sir? Okay, why? The washing machine was broken? I think she mentioned something about the machine being broken and something with the how to say, like the machine for paying. Mm-hmm. Yeah. Okay, we try to check. Oh my goodness. It's mistaken because this is one of the category and difficult questions. I will give you the second opportunity. Tak kasih kesempatan kedua. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. What? Well, she mentioned that she didn't have quarters to pay the machine, right? Hmm? So, I don't know, sir. It's between Okay. B or D. Sekarang gini, karena nggak tahu jawabannya, kita bisa pakai trik blank ya. Ini untuk menunjukkan trik blank. Yang terdengar adalah satu jelas washing machine kan ya. Kedengeran kan washing machines, kedengeran. Terus kemudian apa? Laundromat, right? Kaisan jawab C, kita lihat ya. Terus mana yang nggak ada washing mesinnya, Mas Riyadi? B and The C. C one, yes. B and C. Sementara yang C ada laundromat. Berarti yang suaranya nggak identical itu C, no matter what ya. Apakah benar kira-kira kita coba lihat. That the answers. Walaupun you don't know the meaning, kalau pastikan washing mesinnya karena itu familiar, you can listen. Maka hindari aja kata itu. Yang ada washing mesinnya D, ada A, hindari. Nah, terus ada kedengaran juga laundromat. Maka laundromat juga dihindarin. Nah, kalau dilihat, emang apa sih jawabannya? Dia bilangnya adalah, the change machines wasn't working. And I didn't have quarters for the washing machines. Like that. Kenapa kok lama? Karena mesin penggantinya rusak. Like that. Dan dia tidak antrian nih untuk nyuci. That's why long gitu ya. Makanya lama. That the things, maka she need to change to finish doing the laundry. Mesinnya harus ganti soalnya. That's why it's long. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ngeblank, I do understand some positions, some vocabularies are not familiar, but every questions always get familiar words that you can got. Jadi selalu ada nih teman-teman dalam satu soal itu sulit kayaknya gitu. Tapi teman-teman akan bisa nangkep beberapa kosakata panjang. Diingat itu aja dan hindari. That's the easiest way. Ya gitu ya. Miss Riyadi, please point your friends. Next.
Okay. Presentia. Oke, Kristensia Widya ya. Miss Widya, are you there? Yes, sir. Okay, number 7, please prepare yourself. How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? Miss Widya, B, sir. why? Kenapa B? Tadi kalau nggak salah dia bilang barely nggak denger apa-apa, hampir nggak denger apa-apa ya, Oke, profesornya. barely. She could barely listen ya to my presentations. Berarti dia harus lebih keras. Mantap, betul. Nah kan muncul barely. Hardly, barely itu selalu muncul. And because of hampir aja nggak dengar, berarti means-nya harus lebih keras. That things. Great. Thank you Miss Vidya. Then you might point your next friends to number 8. Siapa nih? Double boleh ya karena 11 yang datang, masih ada beberapa yang mungkin belum dapat kesempatan. It's also possible. Rizky lagi. Oke, Rizky kayaknya laku nih Rizky nih ya. Ada dapat 2 nih. Hoki. Miss Rizky, phone number 8, please prepare yourself. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean? Please, Miss Rizky, number 8. Boleh sekali lagi nggak, sir? Boleh sekali lagi nggak? Oke, ya boleh lah ya. Oke, namanya masih latihan. We try. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Maybe B, sir. B, why? Tadi denger the direction couldn't apa B. gitu. Iya. Have been, ya. Nggak bisa lebih jelas atau nggak lebih terang daripada itu. Berarti the directions were straightforward. That's it? Betul. Ya, jawabannya penjelasan lebih jelas. Dia bilang couldn't been plainer. Berarti tidak bisa lebih jelas daripada itu. Means the directions were very straightforward. Really clear. Miss Rizky, you might point the next. Will you point? Riva. Riva. Miss Riva, please prepare yourself. This is number 9. Riva, Do you Riva. want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean? Riva or Risa, Miss Rizky, tadi yang ditunjuk? Riva. Oh, Riva. Please, Riva, number 9. Yang bisa Yang B. Oke, let's be. Oh my goodness, it's mistaken. Coba boleh tunjuk yang lain?
Riyadi, maybe. Mas Riyadi again. Number 9, Mas Riyadi. Is it C, sir? See, why? Because he mentioned like he want to try other places other than the cafeteria, I think. Oke. Kita coba lihat ya jawabannya. Good. Dia kan bilang, I don't have time actually. Nggak punya waktu banyak ya. I don't have much time to go. Tapi don't mind to try another food. Dia nggak punya waktu aja, dia pengen makan di tempat lain. Berarti artinya memang dia nggak pengen makan di cafeteria. That's great, Mas Riyadi. Data thanks ya. Nah, kenapa kok yang lain difference gitu ya? Kita bisa baca yang pertama. He doesn't have enough time to go off campus. Tentu not difference. Karena dia don't mind to go, right? Atau he doesn't mind the school's cafeteria. Enggak, orang dia pengen keluar. Atau he doesn't have time for lunch. Orang dia bilang doesn't mind to go. Maka kalau dilihat ABC ini as a meaning sama aja semuanya. Enggak mau pergi. Maka yang bedanya he doesn't want to eat in the cafeteria. That's why the answer is C. Like that. Next, Mas Riyadi, you might point the last number 10. Darmawan. Okay, Mas Wan, ya. Number 10, Mas Darmawan. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? Bisa diulang, sir? Oke, diulang ya. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. What's the answers? What is the answer, Mas Riyadi? Mas Wan, sorry. I think it's C. Why? Tadi tangkapnya kalau dia nggak keberatan untuk menerima nominasi itu. Oke, kita coba cek. Oh my goodness. This is mistaken for this time, sorry, Mas Darmawan. You might be your friend. Boleh nunjuk nih, siapa yang bisa membantu? Risa. Risa, number 10. Aduh, kali ya. Sorry. Risa, number 10. Wait a moment, apakah hilang Risa? Raisa? Raisa, maybe Raisa. Ya, Raisa. Okay, number 10, Raisa. What is your answer? Aku A aja, sir. Kenapa A? Soalnya yang lain kedengeran semua, yang A nggak kedengeran. Oke. Let's we check. Wih, betul loh, nggak kedengeran aja betul ya. Ini yang paling beda ya. Kenapa kok kayak gitu? Kalau kita lihat skripnya benar. Has Byron decided whether he would accept the nominations as a class treasurer again this semesters? He hasn't said he wouldn't do it. Nah, kalau kita lihat, seandainya kita ngeblank kayak Raisa tadi juga, interested, nominations, ada nominations. Committed ada di situ. Nominations ada. Maka yang nggak ada sama sekali hanya he is non-committal at this point. Pun seandainya kita ngeblank, kita masih bisa menggunakan trik ini. Yang paling nggak tersebut yang dijawab. Like that. Thank you, Raisa. That's number 10. Teman-teman benar berapa nih? Dari 10 soal, benar berapa? Boleh dong ditulis di chat. Mau lihat benar berapa dari 10. Ada yang benar semua kah? Atau berapa? Atau sudah lupa? How many numbers did you get correct from 10 numbers?
Raisa 8. Ya. Good enough. 8, good enough. Yang lainnya? Nah, yang lainnya lupa nih ya. It's okay. Miss Vidya, how many numbers did you get correct? Did you count it or not? Miss Vidya. Nggak hitung saya. Oh, nggak ngitung. It's okay. Iya. Bagaimana kita bisa meyakinin, kan kadang gini ya, if you take TOEFL ITP TS, it will be 500, not 500 nowadays, maybe around 700. Mungkin kalau sekarang yang ITS official around 700. Berarti kan kita ya, let's say 700 is lumayan ya, amount of money. Maka teman-teman harus berpikir, gimana nih 700 itu nggak melayang sia-sia. Maka later on these applications when I give you on the class, ya ketika kelas selesai nanti aku kasih semua application and so on ya. Teman-teman coba praktis saja. Nanti ada beberapa praktisnya in the end. Ketika teman-teman benernya di atas 70%, maka boleh to tes. Kemungkinan skornya di atas 500. Tapi kalau seandainya masih naik turun 60%, 50%, you don't do the test. Jangan dulu do the test. Bisa depending dulu. Why? Because your score will be not higher than 500. Nggak akan lebih tinggi, malah bisa lebih jauh. Karena in the real test itu current situation. Situasinya pasti sudah diupdate banget tuh tesnya. Makanya lebih hati-hati lagi nanti pas deciding either you take it or not. But if you have more money, ya of course it's possible, take aja gitu ya kalau punya money. Sekarang waktu kita 30 minutes lah. Mungkin kita nanti nggak akan cukup untuk practice, but I will continue the lesson. Saya akan aku lanjutkan lessonnya. Teman-teman, tentang TOEFL ini nih, ya pembahasannya sebenarnya lumayan panjang. Tapi nggak akan cukup kalau aku jelasin secara all semuanya. But for you attending the class this evening, buat teman-teman yang datang kelas this evening, nanti aku boleh share kelas yang learning package sudah aku buat untuk listening itu for all. Udah aku bahas, termasuk juga materi praktisnya, nanti aku boleh share for free buat teman-teman yang join kelas malam ini. So lucky you ya karena teman-teman datang. Nanti tinggal chat me personally, I will give you the class. Nanti I will show you the class like that, seperti apa gitu. Nah, tak lanjutin sedikit tentang materi lanjutan kita di TOEFL ini. Teman-teman, believe it or not, listening is not only testing your vocabulary or something, but it's quite difficult when you have to understand the context. Menurutku ketika tes TOEFL itu agak sulit bukan karena vocabnya, tapi lebih pada ketika kita harus memahami konteksnya. Contoh konteks yang pertama yang akan kita bahas adalah konteks functions. Konteks dalam bentuk functions. What is functions? Ya, fungsi kalimatnya itu tuh untuk apa? Contoh kayak gini. Kita we have to know about expressions of agreement. Kita harus tahu bahwa ada expressions yang tujuannya itu untuk menyetujui saja. Contoh, I think that the hypothesis is indefensible. So do I. What does the woman mean? Gitu ya. Makna so do I itu artinya sebenarnya adalah aku juga. Gitu. Maka kalau dengan so do I artinya she agrees with the man. Then the things. Tapi problemsnya agreement ini bukan hanya so do I. Ada juga agreement kalau statementnya negatif. Kalau tadi kan statementnya positif. I think that the hypothesis can I think that the hypothesis is indefensible. Itu positif statementnya. Maka agreementnya pakai so do I. Kalau kalimatnya negatif, contoh, I don't think that our history teacher is very interesting. Kalau kita lihat di sini, don't think adalah kalimat negatif. Maka karena ini kalimat negatif, agreementnya bukan so do I. Seperti what I explained before, agreementnya menjadi neither do I. Menggunakan neither, bukan so.
like that. Maka artinya ini sama-sama aja. Artinya aku juga, tapi aku juga nggak setuju. Maksudnya aku juga tidak berpikir kalau dia interesting. Makanya means he shares the woman's opinions. Itu cara agreementnya. So when your friend saying that I help you a lot, kamu bisa jawabnya so do I. Aku bantu kamu banyak loh, so do I. Artinya aku juga bantu kamu banyak juga. Tapi ketika I don't like you, kamu jawabnya bukan so do I, berarti neither do I. Aku juga nggak suka kamu. That's the things, ya. That what you have to use it. Maka sampai sini teman-teman punya conclusions. Ternyata to understand, untuk memahami konteks itu, yang pertama vocab kita harus ngerti. Kedua adalah grammaticals, ya. Grammaticals. Berarti sampai di sini walaupun listening tetap membutuhkan grammar. Kenapa? Karena teks-teks listening itu dibuat dengan grammatical rules. Kecuali kalau dia nggak pakai grammatical rules. Ya kita nggak perlu grammar. Tapi bakalan susah juga memahami ketika teks itu tidak dibuat dalam bentuk grammatical rules. Like that. Lanjutnya, ini teman-teman. Agreements of statement positive. Kalau positive statementnya, teman-teman akan melihat di sini agreementnya. So do I, me too, I'll say, isn't it, you can say it again. Itu artinya, oke, setuju, aku juga, bolehlah, itu artinya kayak gitu. Setuju, berpikir sama. Tapi kalau and negative itu neither do I don't either. There are only two ways. Hanya ada dua cara nih untuk saying that. Ada dua cara itu. Makanya teman-teman just keep in mind both expressions. Expressions dua ini dihafalin ya. Itu yang pertama tentang functions. Selain itu teman-teman, ada juga namanya expressions of uncertainty. Uncertainty and suggestions. Uncertainty dulu ya, kita bahas. Uncertainty itu artinya not very sure atau not really believe. Tidak terlalu yakin atau percaya bahwa sesuatu itu benar atau salah kayak gitu. Masih ngambang lah intinya. Contoh kayak gini. Do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? Itu akan sedikit lebih sulit kan? Nah, isn't it ini disebut dengan question text. Disebut dengan question text. Fungsinya adalah meyakinkan nih, menekankan apakah pernyataannya itu benar atau salah. Contoh, ketika kamu yakin, you bilang, sorry, jangan pakai you karena kamu pengen yakin kepada dirimu sendiri ya, pakainya I lah. Ulangnya. Ketika teman-teman gini, I don't like you. Ini kalau teman-teman yakin, I don't like you. Aku nggak suka kamu, titik. Tapi teman-teman nggak yakin, seandainya mau bilang, aku ngerti kan? Gitu ya. Aku ngerti kan? Antara ngerti tidak ngerti. Maka you will say, I understand. Nah, karena ini pakainya positif, di sini negatif. Don't I. Kayak gini. Nah, kalau ini dilihat, it's going to be rather difficult. Ini kalimat positif. It's going positif. Maka question text-nya negatif. Selalu kayak gitu. So, ketika kamu bilang, you like me, don't you? Kamu suka aku kan? You like me, don't you? Tapi kalau kamu tidak suka aku kan, you don't like me, do you? Jadinya kayak gitu. Maka ketika dia bilang, it's going to be rather difficult, artinya dia nggak yakin, namanya uncertain. Belum yakin. She thinks that it might be hard. Dia berpikir akan sedikit sulit. Lalu bagaimana to answer things? Kalau kamu melihat pertanyaan statement dalam bentuk question text ini, maka jawabannya cari yang menunjukkan tidak yakin. Yang pertama, the exam is not going to be difficult. Oh, dia udah yakin banget karena exam is not going to be difficult. Atau yang kedua, she is positive. Oh, positive berarti yakin. Tapi ketika dia mengatakan she thinks, dia berpikir, dia mengira,
that it might be difficult, it might be hard, berarti dia belum yakin karena baru thinks, baru berpikir. Kayak gitu, that's the thing ya caranya. Nah, itu tadi kalau uncertainty. Tapi kalau suggestions itu menyarankan. Menyarankan bisa menggunakan model kayak gini. I'll never have time to type my papers tomorrow. Why not do it now? Kenapa nggak dilakukan sekarang? Ini artinya suggestions. Karena dia bilang why not do it now, maka what does the woman suggest? Ya, finishing the papers today. It's very simple. Ini sangat simple. Cuman membedakan saja di skill ini. Kita harus tahu kalau uncertainty, ketidakpastian, itu bisa dinyatakan sebagai question text yang kayak tadi, atau as far as I know. As far as I know itu seandainya, do you know where Riva is? Gitu ya. Kamu tahu di mana Riva? As far as I know, she goes to school. Setauku sih dia pergi ke sekolah. Artinya I am not sure di mana Riva. Atau bisa seandainya, do you know how much money does your parent have? As far as I can tell, maybe 2 million. Kamu tahu nggak seberapa banyak uang orang tuamu? Ya, sejauh yang bisa tak kasih tahu ya, kayaknya 2 juta. Let's say kayak gitu. Itu menggunakan as far as I can tell. Both means not sure. Artinya tidak yakin. Maka nanti jawabannya bisa dicari. I think, I believe, ya, I predict, I assume. Itu artinya semua not certain atau tidak yakin, uncertainty. Tapi kalau suggestions, dia bisa menggunakan why not atau let's. Nanti tinggal langsung aktivitasnya apa aja. Seandainya why not do it now, berarti do the paper atau finish the paper now. Kalau seandainya Anda bilang let's finish it, berarti finish the work. Kayak gitu aja. Suggestion is quite simple. Like that. Nah, nanti di dalam functions ini juga ada skill yang menurut saya sulit. Why? Karena this is not usually used. Ini tidak biasa kita gunakan. Namanya emphatic of surprise. Emphatic of surprise ini expressions untuk menyatakan sesuatu yang what you thought actually not the same as what you say. Ketika teman-teman melihat sesuatu, tapi sesuatu itu terjadi tidak sesuai perkiraan teman-teman, itu namanya digunakan expressions of surprise. Ini banyak kita rasakan, tapi cara menyatakannya nggak sama. Maksudku gimana? Kayak gini. Seandainya teman-teman, aku harap bukan teman-teman ya, seandainya ada orang berpikir kayak gini, kayaknya tetanggaku nggak mungkin beli mobil deh. Itu dalam hatinya. Ternyata besoknya tetangganya itu beli mobil. Nah, maka orang yang tadi berpikir tetangganya nggak akan beli mobil, dia akan bilang, nah dia beli mobil. Nah kata nah dia beli mobil ini sebenarnya maknanya berbeda dengan harapan dia sebelumnya. Harapan dia si tetangganya nggak mampu beli mobil. Itu emphatic of surprise. Kita lihat dalam bahasa Inggris seperti apa. Dalam bahasa Inggris kayak gini. Did you see Paul driving around his Mustang? Apakah kamu melihat Paul berkendara keliling-keliling pakai Mustang-nya? Then he did get a new car. Dan he did get a new car. Kalau teman-teman translate secara makna gitu ya, atau secara kosakatanya aja, maka maknanya kan begini. Nah, dia beneran dapat mobil baru, kayak gitu. Tapi karena ini adalah konteksnya TOEFL, pasti nggak akan begitu. Ini adalah emphatic of surprise. Ketika dibilang he did get a new car, maka maksudnya ekspektasi dia sebelumnya Paul nggak dapat mobil baru. Maka what had the man thought? Apa yang dipikirkan laki-laki itu sebelumnya? Yang dipikirin adalah Paul would not get a new car. Di sini dia tuh pengennya si Paul nggak punya mobil baru, tapi ternyata malah punya. Like that ya. Ini perbedaannya. Cara menyampaikannya beda. Terjadi nggak di kita? Terjadi, tapi cara menyampaikannya beda. Contoh bagaimana penggunaannya? Dia bisa digunakan dengan menggunakan verb. Entah itu pertama menggunakan be. Contoh.
Ketika aku bilang, then he is here. Berarti, nah kamu di sini. In my expectations, maka he was not here. Itu menggunakan be. Then you are happy. In my expectations, you would be sad. Ya, teman-teman akan sedih. Atau juga bisa menggunakan modal atau kata kerja bantu. Then you can go. Jadi kalau seandainya teman-teman perempuan dimintain izin pasangannya untuk pergi, nah, ya silakan pergi. Tapi maksudnya adalah, I thought you could not go. Aku pikir teman-teman nggak bisa pergi. Maksudnya berlawanan. Always like that. Nah, ketika dia nyampeinnya, then you do play tennis. Maka di pikiranku sebelumnya, I thought you did not play tennis. Kayak gitu ya. Nah, sampai sini teman-teman berarti realitanya berbeda dengan ekspektasinya. Kalau realitanya terjadi, maka ekspektasinya tidak terjadi. Begitu sebaliknya. Ketika dia bilang in past tense, seandainya, oh di sini, then she did read it. Dan dia beneran baca. Maka maknanya, I thought she had not read it. Atau ketika perfect juga bisa saja, then he has gone there. Dia pergi ke sana. I thought he had not gone there. Dia nggak pergi ke sana. Selalu berlawanan kayak gitu aja. That the things. Ya, skillnya kayak gitu. Nah, contoh deh kayak gini. Ini konteksnya relate banget, menyindir banget. I just got 600 on TOEFL test. Aku baru aja dapat 600 di TOEFL test. Then you did it. Atau then you did pass. Nah, kamu beneran lulus. Maka, what had the woman assumed? The assumption-nya adalah the man had not passed. Laki-lakinya nggak bisa melewati. Kayak gitu ya. That's to understand empathic of expressions. Itu bagaimana cara kita memahami empathic of expressions. Begitu. Nah, sekarang dengan waktu yang tersisa, kita coba lihat ke konteksnya nih. Dalam konteks soal, seperti apa? Apakah teman-teman bisa menjawab soal yang seperti ini? Nanti cepet-cepetan ya, karena waktu tersisa kita nggak banyak, tinggal 15 menit. So, please be ready. Kita coba dengan functions. Number 1. Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? Number 1. What does the woman mean? Are they though? Oh, Raisa, A. Why? Karena ada bilang aren't they though gitu sir. Oke. Jadi agree berarti. Oke, agree. Simpelnya sama dengan so am I. Betul. Raisa, BTW kamu bisa nyanyi nggak, Raisa? Jago banget sir. Oh, jago ya. Berarti sama dengan Raisa Andriana ya. Siapa namanya? Lupa saya. Raisa. The name is quite familiar. Thank you, Raisa. Number 1 correct ya. Number 2, kita coba. Ayo, guys. I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Number 2. What does the woman suggest to the man? Yes, please, number 2. Ayo, teman-teman. Dikit lagi tidurnya. Oh, Febriani Tambunan. C, why? Kalau nggak salah artinya sir, maksudnya nanti coba lagi gitu nelfonnya. Jadi I think postponing kan artinya kayak ditunda. Jadi ya sih gitu sir. Oke, itu sepakat juga dengan Mas Ernawan Aziz ya, harusnya benar. Oke, betul. Why don't you? Ya, get dengan menggunakan why berarti dia menyarankan.
Great, both Mas Teguh dan juga Febriani. Your name similar with my wife. Ya, namanya depannya sama dengan nama istriku. Seriously, Febriani. My wife names also Febriani the first. So you're born on the same month. Febriani berarti kamu lahirnya Agustus ya? Bukan, Sir, bulan 2. Oh iya, bulan Februari ya. That joke, sorry. We go number 3. Has Arthur made any headway on his resume? Not as far as I can tell. Number 3. What does the woman mean? Number 3. Oh, Raisa. B. Why, Raisa? Kenapa? Karena ada bilang not as far as I can tell, sir. Berarti dia belum bikin progress like that. Iya gitu, sir. Belum gitu. Oke. Correct ya. Nah, terus apa bedanya dengan Arthur has not heeded his document correctly? Apa bedanya? Kalau menurut saya sih, sir, kalau yang B itu udah dikerjain gitu, sir, tapi belum berlanjut. Nah, tapi kalau yang D itu belum ngapa-ngapain sama sekali gitu lah, sir. Oh, beda. Yang D itu dia udah yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu benar. Makanya dia langsung Arthur has not heeded. Tapi kan dia tadi menyampaikannya as long as I can tell. Atau as long as I can share. Itu I can tell, I share, I know. Itu sama. Berarti dia masih belum yakin. Maka di sini ada it appears. Itu sepertinya. Nah, that's why. Nanti seandainya ada pilihan E gitu ya, dengan kalimat yang sama, Arthur belum has not make a progress. Sini aja nih, tanpa it appears. Maka pilihlah yang menggunakan it appears, it believes, she thinks, kayak gitu. Karena dia masih belum yakin itu. Nah, ini adalah skill uncertainty, belum pasti. It can be true, it can be wrong. Makanya di depannya harus ada statement yang bisa membuat itu benar dan salah. That is, it appears. Like that. Ya, so to differentiate between certainty and statement adalah kayak gitu. Like that ya, Raisa ya. So you will be not the trick later. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Again, still competitions. Masih kita cepat-cepatan ya, nomor 4. How did you find out your grade on the paper? I went to see the professor in her office at 3 o'clock. So she was in her office this afternoon. Number 4. What had the man assumed about the professor? Mas Wan dan lain-lainnya nih, ayo mana suaranya? Atau sambil terawih nih. Pak Mika, and so on. Ayo, coba jawab. Oh, Miss Mika, you answer it B. Why? Kenapa? Kenapa B, Miss Mika? Pilih saja, Kak. Sorry? Hanya cuma pilih saja, Kak. Oke, hanya coba pilih ya. Kita coba. Wih, bener loh. Asal pilih aja bener, apalagi beneran ya. Great. Tapi kalau kita lihat konteksnya nih teman-teman ya. Dia bilang kan gini. How did you find out your grade on the paper? I went to see the professor in her office at 3 o'clock. So she was in her office this afternoon. Nah, dia bilang she was in her office. So she was in her office this afternoon. Maka assumptions-nya adalah, nah, dia di office jam 3. Asumsinya berlawanan dengan itu, tinggal cari. Makanya assumptions-nya dia would not in her office. Like that. That's the explanations. Ketika dia menggunakan so, ketika dia menggunakan then,
plus the sentence, maka ekspektasinya itu berlawanan dengan itu. Next, number 5. Kita coba nomor 5. I'm so swamped with homework that I haven't worked out in a month. I haven't either, and I can really feel it. Number 5. What does the man mean? Siapa yang bisa menjadi top score? The next. Sir, boleh di-repeat gak, Sir? Oh, boleh ya. Kita repeat. I'm so swamped with homework that I haven't worked out in a month. I haven't either, and I can really feel it. Raisa C. Mas Riyadi C. Wow, ternyata banyak yang nggak jawab karena kelewatan ya. Oh, it's okay, it's okay. Oh, Amanda. Oh, gitu. Ternyata banyak yang nggak jawab karena satu belum cukup ya. Sekali belum. Oke, kita coba 2 kali nanti. Kalau belum ada yang jawab, tak coba 2 kali. Jawabannya C ya. Karena banyak yang jawab C, ternyata salah. Oh, enggak. Let's check ya. C, kita coba. Correct. Dia bilang kan I have neither. Berarti aku juga belum. Nah, ini jangan sampai nanti teman-teman jawab B. He hasn't had time to do his homework. Kenapa? Walaupun artinya sama sebenarnya belum exercise, tapi dia tidak menyebutkan kalau dia nggak punya waktu. Bisa aja karena dia malas. Yeah. That's assumptions. B is assumptions. Kita lanjut ke nomor 6. Do you know if Robert made the football team? As far as I know, he's playing offense this year. Number 6. What does the man mean? 1 kali, apakah ada? Woi, Raisa. Oh, Amanda. Woi. Miss Amanda nih, menarik nih. Coba why Miss Amanda? Karena tadi ada as far as I know, jadi jawabannya A itu karena ada maybe-nya juga. Oke, harus ada uncertain-nya ya di depannya ya. Iya. Oke. Oh, betul. Nah, modal gitu aja loh bener ya. Jadi sebenarnya TOEFL itu tetap ada triksnya, tapi not 100% triks, tetap terus banyak practice ya. Kalau ada as far as I can tell, as far as I know, itu maka di awalnya akan diawali dengan believe, thinks, appears, predict, assumes, something like that. Pokoknya yang menunjukkan kalau dia belum begitu yakin. Oke, good, great. Tinggal orang jawab A. Nomor 7. According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. Number 7. What had the woman assumed? Kalau benar berarti lumayan. 7. 1, 2, 3. Boleh diulang nggak? Oke. Kita coba. According to the catalog, the school is closed next Monday for a holiday. Then we don't have class on Monday. The catalog couldn't be wrong. Wih, D. Wih, A, B. Miss Mika, D kenapa Miss Mika? Karena menurut dari katalog itu nanti hari Senin itu libur. Jadi kelasnya tidak ada hari Senin. Jadi katalognya kan nggak mungkin salah. Gitu. Oke, let's check. I'm so sorry, it's mistaken. Terus kemudian Miss Amanda
menjawab B. Kenapa? Karena tadi ada kalimat yang mereka tuh ternyata kita nggak ada kelas di Senin, jadi jawabannya salah. Oke. Berarti itu menandakan bahwa mereka ada kelas di hari Senin. Oke, berarti pikiran dia sebelumnya berlawanan dengan itu. Apakah begitu? Korek, ternyata. Kalau teman-teman lihat skripnya kayak gini. Then we don't have class on Monday. Itu dulu dipahami. Then we don't have class on Monday. Kita nggak punya kelas ternyata di Senin. Makanya ekspektasinya berlawanan, yaitu would have class on Monday ekspektasinya. Kayak gitu. Ada things. Nah, mungkin teman-teman, karena waktunya kalau kita sampai 10 nggak akan kekejar. Gini, tak tanya deh. Teman-teman pernah sadari nggak kalau di Indonesia nih, di Indonesia aja ya, in Indonesian only. Orang Sumatera, orang Jawa, orang Indonesia Timur ngomongnya dengan tones dan juga speed yang berbeda. Mana yang lebih cepat menurut teman-teman? Apakah orang Sumatera, orang Jawa, di Pulau Jawa maksudnya, orang Indonesia Timur, atau orang Kalimantan? Mana yang lebih cepat ngomongnya? Atau di Sulawesi? In your opinions, menurut teman-teman, mana yang lebih cepat ngomongnya? Menurut Raisa, orang mana yang lebih cepat? Pokoknya yang nggak di Pulau Jawa aja, Sir. Yang nggak di Pulau Jawa. Oke. Kalau Mas Wan mewakili orang Sulawesi, mana yang lebih cepat? Mas Darmawan, menurut Mas Darmawan. Mungkin orang timur ya. Orang Indonesia Timur ya. Gini, we call it brainstones memory. Kita menyebutnya itu otak itu terbiasa dengan tones yang mereka dengar setiap hari. Let's say kayak gini. Orang Sumatera dengan speednya itu, mereka walaupun orang ngomongnya kayak kereta serempetan gitu, kayak gitu, mereka saling paham. Tapi ketika dia ditaruh di Jawa, orang Jawa nggak akan paham apa yang diomongin orang Sumatera, walaupun sama-sama bahasa Indonesia. The next ketika orang Timur juga sama kayak gitu. Kenapa? Karena brains-nya not get used to, belum terbiasa dengan speed itu. Maka ketika teman-teman tadi kan punya problems ya, punya problems, speednya kecepatan kayaknya tes TOEFL. Kuncinya bukan coba terus exercises, tapi membiasakan otak dulu untuk mendengar sesepit itu, secepat itu. So, there is training, ada trainingnya, ada untuk membuat otak kita itu terbiasa dengan audio secepat itu. Makanya ketika teman-teman belajar tes TOEFL, hoax-nya adalah coba dengerin musik, coba nonton movie dalam bahasa Inggris. Itu nggak akan efektif. Kenapa? Karena tones dan speed-nya berbeda. Maka yang lebih efektif adalah play ada di YouTube, listening TOEFL test. Hanya didengerin aja, nggak usah dikerjain, it's okay. Untuk membiasakan otak kita, you know the speed. Otak kita mengenali speed dan tones-nya. Nanti ketika mendengar, otak kita akan recalling that tones and also speed, sehingga kita bisa memahami walaupun hanya plays once, hanya dimainkan sekali. Jangankan from TOEFL to not TOEFL ya, dari orang yang belum terbiasa TOEFL terus kemudian ngetes TOEFL, speednya akan ketinggalan kayak gitu. Harus membiasakan. Saya yang sudah dari TOEFL ketika dulu saya pindah IELTS harus melakukan hal yang sama. Harus rubah lagi, kita biasakan lagi mendengar audio IELTS. Kenapa? Karena otaknya memang belum terbiasa. We call it like unconscious brain memory. Otak yang bekerja di bawah alam sadar kita sudah mengenali suara itu. Like kita bisa terbiasa mendengarkan lagu cepat kalau memang kita sudah suka lagu musik cepat kayak gitu. Things. Jadi tips buat teman-teman di listening nanti lanjutannya boleh dibiasakan mendengarkan listening TOEFL, not music, not ini ya, bukan musik, bukan film, but audio listening TOEFL. Like what I promise, aku tunjukin sebentar teman-teman apa yang akan aku nanti kasihin ke teman-teman. Maybe some of you udah punya, tapi banyak yang belum tak rasa. Jadi untuk membahas listening ini, aku udah bikin materi pembelajarannya dan juga praktisnya. Oh sorry, salah. Wait a moment ya. I will share you this.
Nah, untuk listening, aku teman-teman sudah bikin penjelasan sebenarnya, karena materi kita nggak sampai. Saya jelaskan all tentang exercises di sini. Jadi nanti teman-teman kayak tadi drawing conclusion strategies and short conversations. Nanti juga ada kayak tadi negatif juga ada, understanding functions juga aku jelaskan, contrary meaning aku jelaskan. Modelnya nanti teman-teman ada penjelasannya like what I explained. Nah, setelah itu nanti juga ada exercisesnya, ada juga e-booknya, like this one. Ya, nanti teman-teman bisa lihat bukunya kayak gini. Jadi I already make it both on the books and also ini ya kayak gini. I make it. Ada tesnya juga, ada listening testnya juga. So if you're interested because you attend the class this evening and as my replace because of I couldn't teach yesterday, I changed the schedule. It was not really convenient for you, I do believe. Maka teman-teman boleh aja chat aku, nanti email yang teman-teman gunakan di English Fit Apps ataupun English Fit website, nanti aku akan kasih aksesnya di listening tadi untuk melanjutkan materi listening yang masih banyak. While sementara next meeting will be tomorrow on Friday because we still have class on Friday. It will be reading. We'll start to study reading. I guess that's all. Yeah, for this meeting. If you still have discussion, as always, I will be possible to be reach out on WhatsApp, group, or personal to have discussions with all of you. Thank you so much for joining the class. I do appreciate during your working, during your rest time, but you still allocate for studying. Thank you so much. So the class ended and dismissed. Till here, thank you so much. Have a good rest. We close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sir. Waalaikumsalam. Bye. Thank you, Mr. Lai. Thank you, sir. Thank you.